हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ बंधु माने आज हेउची अगस्ट 15 तारिख 2026 मसीहा आम देशर 80तम स्वाधीनता दिवस। आज आम देखा नाटिमा बजार एवं जोरंदारे किपरि स्वाधीनता दिवस पालन करा जाउची। एमाने हेउचंती उपरा स्कूल छात्र छात्री माने। बंधु माने आम देश भारत वर्ष दीर्घ दिन धरी विदेशी मानक द्वारा शासित हेउथिला। 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख दिन आम देश इंग्रेज शासनरू मुक्ति लाभ करिथिला। आम्भे माने स्वाधीन हेलु। तेणु प्रति वर्ष अगस्ट मास 15 तारिख रे सर्वत्र स्वाधीनता दिवस रूपे पालन करा जाए। यह एक जातीय पर्व। बंधु माने देखंतु नाटिमा बजार ये दृश्य वर्तमान जोरंदा उच्च विद्यालयर छात्र छात्री माने प्यारेड करी नाटिमा बजार रे आसुचंती। इंग्रेज माने वाणिज्य करिबाकू ए देश को आसीथिले, किंतु भारतीय मानकर सरलतार सुजोग नहीं आम देश को शासन कले। आम देशर संपत्ति को लुटि नेले। एथिरे जेउ माने बाधा सृष्टि करुथुले सेमानंक उपरे अत्याचार करुथुले। ए अत्याचार रे समस्ते अतिष्ठ होई पड़िले। महात्मा गांधींकर अहिंसा डाकरारे समस्ते स्वाधीनता संग्राम रे झास देले। सुभाष बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपबंधु दास प्रभृति नेता माने स्वाधीनता पाई संग्राम करी कारावरण कले। बहु नेतृवृंद मृत्युवरण कले। शेषरे अहिंसार जय हेला। बंधु माने केडे सुंदर भावरे प्यारेड करी जाउचंती जोरंदा उच्च विद्यालयर छात्र छात्री माने। बंधु माने शेषरे अहिंसार जय हेला। आम्भे माने स्वाधीन हेलु। एही कष्ट लब्ध स्वाधीनता दिन को स्मरण करिबा, देश पाई प्राण देइथिबा नेता मानक प्रति सम्मान प्रदर्शन करिबा इत्यादि उद्देश्य रे प्रति वर्ष स्वाधीनता दिवस पालन करा जाए। बंधु माने देखंतु केडे सुंदर भावरे जोरंदा अंचल रे 80तम स्वाधीनता दिवस पालन करा जाउची।
ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଜୋରନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେଲେ ଜୋରନ୍ଦା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ମହାନ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭର ଅମର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଜୋରନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ। विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की Hello. Now I request Brahmanduta Rara to speak something. जोरंदा माटी पवित्र महिमा धामर माटी सारा विश्व रे जोरंदा विदित जोरंदा सहित संलग्न ग्राम जोरंदा पाटणा एवं ए जोरंदा पाटणार अधिवासी आमे जोठी शहीद माननकु स्मरण करूछु स्वागत करूछु से होचंती 10-15 वर्ष पूर्वरु शहीद हेतिबा जोरंदा पाटणार 2 जण युवक जो माने कार्यरत अवस्था रे मृत्युवरण करथिले सेमानकु आजी पवित्र अगस्त 15 रे आमे समस्ते शिक्षक माने छात्र छात्री माने एवं ए गाँव अधिवासी माने साधु सन्यासी माने आज से शहीद मानकु सम्मान जणाउछु। आमर छात्र माने आगको आगको देश पाई ए जाति पाई सबुथिरे समान जीवन को झांस देबे आगको आगको बढ़िबे बड़ विद्यार्थी हेबे विद्वान हेबे एवं ए गाँव ए अनुष्ठान
ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିବ, ଯେମିତି ମହିମା ଧର୍ମର ଦର୍ଶନକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଁରେ ବା ଜୋରନ୍ଦା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପିଲାମାନେ ବା ଯୁବକମାନେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ, ସେଇ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମହିମା ଲେଇ ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ଦିନ କରିଥିବା ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଯାତନା ସହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହୀଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଜୋରନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୋରନ୍ଦା ପାଟଣା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୋରନ୍ଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିଶୁମାନେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।